नासिर नगम से कोई कबूल कैसे भारत की सोना इतिहास इंग्रेज को है कायम आधुनिक से लड़े किया से नहा जुग विना साथ जामे हो किया रेल लाइन को है हो करा रोड ट्रांसपोर्ट है हो करा पोस्टल डिपार्टमेंट है हो करा बैंकिंग व्यवस्था है वो करा साउंडे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जाते पार्टी हुआ भारत दिसों ना जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माननी असलो अगना असल जहाँ दारे अर्थनीति ओनाई निर्भर है भारत दिसों ना कृषि होता है चांसबास चेतान में जहाँ ससुनो सेटे रखना ओना चेतान में अदोने चांसबास ना संस्कृति ओकोय आजीविका नोआ कथा जखन राकाब करा चिदा नोआ दको ललई करा मी रक्तो भारत दिसोम रा टोटल जहां आय हुआ है दिसोम फुरदेल अक्तो जो है पंचवार्षिक परिकल्पना को कराव किया 1947 खन पर मरेश्वर माउंटर हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जखन हुआ करा साफा कारखाना डैम को तैयार करा उन समय को चेष्टा करते गेला যে মাননীয় কেমন বাঁচা উন দোলা 30 কোটি লেখা ভারত কিষানের মাননীয় থাকে না তনুগুলো কই জমি তো কোয়া কোনো চালে কই যাও কোয়া উন তো জানি না আবু সন্তান হকো ভারত রে যখন মাঝে ধরো কাকানা ওনা যখন তো বাছায় দা গবেষক কো লেই দা ইতিহাস যাহা কো অলমে না ওনা তো আবু গুণ বাড়ায় কিন্তু ইতিহাস অলপ এহক মারাল কোন অকয় মান কথা এটা না what the inhabitants prior to writing history গবেষক को नाम लेगा ठीक है तो नाम लेगा যে ধরম পুঁথি তকদিল হইব আর আমরা ধরম পুঁথি তকদিল রে ওকা ধরম যতক্ষণ মারিয়া ওনা পাই যাচ্ছে पाजे पाजे जगह शुरू सिखाएगा ऑलबिल कतिमा जहाँ जहाँ धर्म मानने को तैयार है धरती ने तीन एकदम धर्म बिना से हिंदू ले क्रिश्चियन ले मुस्लिम ले जहाँ की all the religions of the world are made by the human being मानवी सिद्धन धर्म करना except सारी धर्म gifted by the God सारी धर्म तो बोंगाई टा लगा पुना जहाँ तहाँ लगाई लगा पुना चारों ये मेला खोन के ओंडे खोन गोडे गिरी करके नीचे गोसाई जहाँ चाला पुना ठाकुर जी या एम जहाँ धर्म उनागे सारी धर्म उन्हें सारी धर्म ना धर्म कुछ जॉनसन मिंची के ले मिला क्या लेकर के काश बात होगा क्या लेकर के ना है तैयार होगा ওনাতে উন সময় গেলে না ভারত দিশমনা জিডিপি রে এগ্রিকালচার না কন্ট্রিবিউশন মোর দেন 50% 50% কোন বেশি এগ্রিকালচার কোন হেতে কানা এন্ড দ্যাট এগ্রিকালচার ইজ ইন্ট্রোডিউসড বাই সান্তাল পিপল সান্তাল ওনা এগ্রিকালচার করে হাবলে তাবো যে লেখাতে ওকা জায়গা রে হুড়ু চাষোয়া ওকা ঠেন রাওয়াল হুড়ু ওকা ঠেন হামাল হুড়ু চাষোয়া ওকা ক্ষেত্রে আলু চাষোয়া ওকা ক্ষেত্রে টমেটো से एक चासोआ नोआ को तो संतान को बड़ा है उन्होंने आपने भी यही तो बोला नामोल दिसों में हो देखो को संतान को इदी कुआ चास बास लगी उनको को बताया जे नोआ को तो कटा हसार के हुआ अब होनो चास बास ब्रिटिश को जेल लगा आदित्य खान को संतान को दाबे उन्होंने के पीर मा फाट तो लगी दामिनी को रे 1770-75 साल रे माननी संतान को उनको बानी दिए हुआ इतिहास से कई बार मैंने कहा 1757 साल में सिराजुद्दौला भगाव करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार ना एवं 1765 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम किया खाजना तुलोरेना अधिकार दिल्ली रिनी मुगल सम्राट टेंखन जहाँ बांग्ला एवं बिहार का देवानी जहाँ को नाम दिला इतिहास पे पढ़ाओ का बोला तो उन्हें नाम पढ़ेंगे खाजना भारतीय दे को चेष्टा किया और उन्हें खाजना दे लगी थे
एग्रीकल्चर खुद प्रोडक्शन बेसी हुई करा लंदन रे या को इंग्लैंड दिसम रे जम तो लगिते नोडेना तुलम नोडेना गुरु चावले इति हुआ तुलम तो महाराष्ट्र खन को दिया और गुरु चावले तो नो बेंगल खन अनडिवाइडेड बेंगल खन और ओनारे चाषबास को जतो को चखो करबो ना नुकु शांता ओनाते दामिनी को जहां को मेलेदा नी तो झारखंड राज्य रे पड़ा कना ओना दामिनी को ना बीमा भाग लगिते शांता खन एखाले हुआ ओनाते 1765 साल तायम आदि दोमेन शांता अंते बसेलेन ताबना नोआ मेदिनीपुर बागुड़ा बीरभूम पुरुलिया झलगुंगर नोआ करे खन আর অনেক মেটা তো তাহে যাহা তিন মারা হাতে মাঠ দাঁড়িয়ে ধীরে ক্লিয়ার দাঁড়িয়ে অনেক এই চাষা ওনার মালিক করে নৌকা কাটে তেয়াল দেনা ওদের অথাসা তাইমতে অনেকে প্রথম ব্রিটিশ খাজনা তুলো লাগি জমিদারি সিস্টেমে হত্যা করা জমিদারি সিস্টেম তো চেক করা ইতিহাসে পড়াও করা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত निहर जमीदार को तेंगो के लिया उनी को बता दे नीन मारे ना दिने 1000 बिघे मालिक दान नोडे को निले टाका खाजना आदे कत दे माया আর উন্নত ভারত দিশম রে হালে के টাকা পয়সা আইতি করা ওরা মারান গো ভারত দিশম রে কিরিয়া কিরিনা মাধ্যম তো তাহে করা বদল সিস্টেম আম হুরু মেম কিলা উনি গুলুঙে এমাক মিয়া উনি কিলা এমাক মিয়া ওনা বাটার সিস্টেম তাই দেখে না কয়েন মুদ্রা প্রচলন তাহলে কারেন্সি যখন আজু কেদা আর জমিদারি সিস্টেম যখন এভাবে কানা উন খনকে সান্তারা অর্থনীতিরে সান্তার ধার যখন এসব কেদা আর অনেক খাদি থেকে টিকেই না খাটোতে লেই যাবো না তিলকে মুর্মু প্রথম 1770 সাল খন হৃদয় এসব কেদা 1765 साल में देवाली को जान गिरा नाम देखान को ब्रिटिश सरकार खाजना तुलो एहब जा तुम सो যতক্ষণ বেশি চাপ তো নুরি না আবো নুকু संतार के पांगे जेरा से संतार काम के ताहे कना को एग्रीकल्चरल फार्मिंग कम्युनिटी जहां चाषबास जो प्रॉब्लम ना कोना होते থেকে উনি কইলো ब्रिटिश खेले लेकिन खाजना दवाले है मोकन उन आईन के खाजना दवाले देगा मोटा कथा को देता है ओनाते तिलके मुर्मू प्रथम लड़े हबला ब्रिटिश सरकार विरुद्धে এবং তিলকে মুর্মু ने হরে কইতে দিয়া একটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনি ওনার পাহিকানা 1785 সাল বেলা 13 জানুয়ারি क्लिवलैंड साहिबे कन्वीनर होते थे এবং ওনা খাতিতে উনি को পাসিগত के लिए 13 জানুয়ারি को पासीगत के लिए 1785 साल उनी तिलके मुर्मू जन्म माह ताहे कना नय गापा मेयां हिजुग कना 11 फेब्रुआरी 1750 साल सान्तार लड़ाई तो অট লাগি এইদের লাগি লড়াই তো উনি তিলকে মুর্মুকে এহা হটলে যায় এবং ওরা তো 1770 সাল ইনে তাই 1830 সালে সান্তার আরম্ভ লড়াই গেলা এটা আদিবাসী কপল লড়াই গেলা সান্তার সাজা কথা है কেন তাইতে ওনাকে মারাং করতে লড়াই না 1855 সাল সিধুকানু আয়ুক্তে ওই জমিদারি সিস্টেম বিরুদ্ধে আর জমিদারি তো 1793 সালে ব্রিটিশ সরকার লর্ড বেন্টিং এ তালুকে তাহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ওনার কাছে খাজনা করে দেয় ভারত দেশের একবার তো সান্তারকে খাজনা বিরুদ্ধে আন্দোলন দিলা অনেক সিপাহী বিদ্রোহ 1757 সাল খন को साथ किया যে ভারত দেশের পহিল স্বাধীনতা সংগ্রাম ওরা তো মঠে মিলে তো করা গিলা আসল স্বাধীনতা সংগ্রাম তো হবে না সিধুকানু আয়ুক্তে 1855 সাল ইতিহাসে আমরা আবক এরেকে কোনা সিধুকানু লেগান বীরবান্তা হরা লড়াই ইতিহাসে খাওয়াবাগো মারিয়া ফুলগেল লড়াই লেখাতে আর হল কোন জায়গায় আবক নিয়ে লেখাতে ইতিহাস গবেষকদের বলে ইদার দিশম ফুলগেল কাতে
1960-62 साल में भारतीय इतिहास कांग्रेस मिदटांग कमिटी कते को गोटा लेदा जे ओका साल खन भारत का स्वाधीनता संग्राम बन छाया आदो ओना दो लेका को 1757 साल हुआ उन समय अमेरिका इतिहासविद प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र मुजुमदार लेला যে যাহা কারণতে সিপাহী বিদ্রোহকে লেইদা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ওনার লেখাকে সাথ লেখান সাঁওতাল বিদ্রোহকে কারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম সংগ্রাম ঠিক আছে সাঁওতাল হুললে নির্দিষ্ট একটা কারণ থাকে না যে খাজনা বিরুদ্ধে গুলো লেইদা সাঁওতাল আদিকালি বাঁচাও এইগুলো লেইদা সাঁওতাল হাসাদিতার এইদের দহলাগুলো লেইদা এবং এই যে 30 জুন ভাগনাগরের সিধু কানু তাকিন যাওয়ার পাউনা হর অনেক তাহে কানা সারি ধরম রেনা আরি লেখাতে হর যাওয়ার তিন একক লেনা আবো সান্তাল সমাজ মুহিমরে পার্লামেন্ট খান যেমন সাতজন গিলে এমন অনকা জমকিন সাতজন গিলে কিনা আছেন না গোটা সান্তাল ডলারে সেটা লেনাগো উন অক্তরে টেলিফোন বান তাহে কানা মোবাইল বান তাহে কানা চিঠিটা পাঠিয়ে তাহলে হওয়া উন অক্তরে 10,000 কোন বেশি অর্জন জানালে কোয়া ভাগনাডি আতুরে আর সিদ্ধান্ত লাগো ব্রিটিশ সরকার যদি নোয়া মহাজন তারপরে ব্যাপারী কোয়া অত্যাচার করবাই বান্তা বলা ব্রিটিশ বিরুদ্ধে হুলা এবং ওনার হুল লেখা থেকে ব্রিটিশ সরকার বদল নিলা এবং লিয়াকো 50,000 কোন বেশি সন্তান কো বদলে কোয়া भारत दिसम सुदुबान भारतीय इतिहास में नवा हो के हुकूमत बाय गनवा जिबुने हर को गइले कोआ ओराते के संतारा नलेजे के भारत दिसम ना कोई सुदल लेजे काहे काना ओने कारी धर्म ना हो आबो गेला सातजन गिरे तलाते ताहले तो जे नो लेजे होई कना तेही ना वो काठे लेजे रेते बोले कना कारी धर्म ना तकुल बोल खर्च कना tidak pun khutbah. Aku tidak pun khutbah. Luar mana dokar. Luar mana sama orang gari hajikan tabura Delhi kalau. Aku Delhi pun jauh lagi tidak. Luar aku mana jiwa. Kita mulai jatuh kon mari mani kalau aku karya nongolkan harga harus disomong mari mani. Lupa pasti mari utar kita kuat. लाचार हो मारी गया दुका धर्म हो मारी गया से संश्लिष्ट राज्य सरकार आपको धर्म रे मन बाय मत मेनखान भारत दिसम ना संविधान को मेना प्रत्येक भारतवासी अपन अपन धर्म को चर्चा दाड़ी ओना लेखा থেকে आबो धर्म को चर्चा आइदा Bahamak more Maxim Eroxim Panawabot kami dah apa dorong berhati santari sata talak kanta pula maji mapaji merak kota pula atut kata lau merak tua na oke maji apar kana merak kota pula maji tu huyuk kana ko aku समाज ना एडमिनिस्ट्रेशन को jalta pula আর পারগানা তে কিছু দামন पे মাঝি আর পারগানা অকল হক কয় তান্ত্রিক কাম করা অকল হক কয় তান্ত্রিক বাল করা কিন্তু একটা প্যারালাল জায়গার বিনা কোয়া পারগানা লুকিং আফটার দ্য জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ সান্তাল সোসাইটি and Maji looking after the administrative system of Santal society. We are committed kara ধর্ম খাতির থেকে ভারত সরকারের দিকে প্রথম এনআরসি অ্যাগ্রিমেন্ট কাটে না এনআরসি তে কেন ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ তারপর আইয়া এনপিআর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার নোয়া কি মধ্যে লিখতে आसाम में ना एहक लगी तक चेष्टा की विदेशी को जगह को बोलाओ कर उनको साहस हुआ और उनका धर्म कलम में
उल्लेख हुआ भारत दिसम दो पाटा धर्म कना अतो ओना ते जखन बांग कमी सुजलेन तकवा नितो को आगु किदा सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट মানে ভারত দিশমরা নাগরিকত্ব আইন को সংশোধন এলা ওনাতে কোনো নেই কেন ভারত দিশমরা নাগরিকত্ব হওয়া নামা করতে না কোনো সাইন এলা অথবা ভারত দিশমরা নাগরিকত্ব হওয়া পুরো মহারাজা অঙ্গরাত না Indian Income Tax Act 1961 র অলমেনা by birth anybody can be the citizen of that country income tax এর ওরা লই গেল সংবিধান লই গেল মেনশন उनको तुरु के लगा कोआ ओना नितुमते नोआ को दावी एहब केते जेने जिकेदा असल तो आदिवासी को खत्म को लगी ओना तो अब आदिवासी नितुम बाय हो लगी तो करा उनी तो वनवासी का बोल करा आज संतार नोडे मेरा कोरा अड़ी कटे से अब असन साजन मारी का 300 होय के बांग और उनका कटे से तेंगो रे मेरा कोना अब सभी साजन दारे के तेंगो का पे सारी होता बोल देईदा जिना से भारत सरकार ने लेला একমাত্র আদিবাসী মধ্যে সারি ধর্মকে মেরায়া সারি ধর্মকে নিথাবি গঙ্গা গুরু সারা মেরা কাটওয়া সারি ধর্মকে নিথাবি আত্মচাতালাও কো সন্তানকে মেরা কোয়া কোন বাংলে সে কোন যাহাই মূল কোঠার আবদ ভবন তৈরি দিয়া আপন আত্ম মাঝি মেরায় তাবনা উনি তারি রেগে সানাম লেকান জানাম খন দুজু ভাবি সানাম কামি হরা মাঝি হারামা আইতে সুসুরকানা जहां जाने के पर होलन खान नको अबरन पारगाना को मेरा कोआ उनको रखो सिगिदा तो अनुकान के हर समाज ते राखु लगी को चस्कायदा ओना तो भारत सरकार 2023 से जे आजु किरा यूसीसी साधारण वर्ग के तो बुझो के केना यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड साधारण को बाबू बुझो रे एकरा सरकार में जहां मेरा कथा बना अब एमएलए एमपी जहां अब भोट के बारे में उनको बाबू नहीं बुझो बोल करना एक करना यूसीसी नो तो अब आए भागे से बाड़ी जाए नो बाबू नहीं बोल करना अब हर तो साधारण हर करा वो उन्हें बुद्धि से मनुष्य का बना ये क्या सीए वहां तो नोमा से को मैं बेटा से को आना तो बहुत बड़े मैं क्या नोमा जी आपको तुम्हारे में बाड़ी के तबोना बोलो आप तो ये मुझे तो नहीं सारी लोग को क्या वो खत्म सी ये भाग तैयार किया सी अमेंडमेंट एक्ट ओनाला मूल का यूज करा भारत दिसम बाहरे जहां तो बेना ओना को हिंदू কোনো খ্রিস্টান কোনো বৌদ্ধ কোনো জৈন কোনো শিখ কোনো পার্সিয়ান মানে তুমি ওটা ধর্মের মানি যদি কোনো ভাবে উनको साथ नहाचार होगा उनको भारत की संविधान है कहते भारत सरकार को आकिला लिया कि भारत में हिंदुआ नोडेला नागरिकत्व मानते उनको ना कोई माने बाबू सारी धर्म को समझिला क्या होगा सारी धर्म हो पंजाब में बोलूंगा ओना उदुई गोटा लिस्ट साथे नो आले असन रो हो दे मेसा हो कपिया इना सालो में हो बांग्लादेश नेपाल भूटान पर संतार मिला कोता लेना तो नुकु संतार खा पुन्यामा नोआ अबो कोन लेइदा मेनखान भारत सरकार ने ठीक करे मेनखान दसके खबर तो लिए के भारत सरकार ने यहां तो खाबो ने मकदा মানে भारत की सामने যখন মাননি লেখা করে হক কিলা লোহার ইতিহাস के लिए तबना বানাই দরকার কানা অন্তত রিয়াল করা তুলি কেন্দ্র লগনোয়া লাগতি কানা যে 871 সালে প্রথম ভারত দিশমরে মাননি को লেখা কোয়া ওনা মাননি লেখা অক্তকে উনি মানলিয়া আয়োরানকে কান্তায়া উনি ভরনকে কান্তায়া উনি লাটাতে কান্তায়া ওকা করে তাহিল করায় ওরা তো কম লেখা है that was the detailed census of India adopted by British सरकार 871 जहां माननी লেখা করে হক लेदा उन অক্তরে आपदो एटा गीत सा एटा धर्म सा बापो में साहता गुना उनाते उनके कुली लिखता 871 881 891 नोंका के 10 बছর অন্তর जहां तीनों माननी लेखा हुई कना गोटा के आपदो आलादा থেকে উল্লেখ করবো ওখানে তো লেখা কোনা को प्रिमिटिव ट्राइब ওখানে তো বলতা ट्राइबल रिलीजियन ওখানে তো লেখা आदिवासी नोंका धर्मिकता मिटा को ले दी गला फॉरेस्ट ट्राइब नोंका नहीं कहते 1961 साल में तो प्रथम
भारत सरकार लोक गणना रिपोर्ट को लेकिरा संतार को दो सारी धर्म 1961 1971 1981 1991 2001 2011 गोटा के संतारा धर्म दो सारी धर्म का लोक गणना रिपोर्ट को मेरा एवं 1991 साल का लोक गणना रिपोर्ट को वहां है लेकिरा 2002 साल में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे भारत सरकार सेंसस डिपार्टमेंट को की জানলেনা যে মাত্র মনে গোটা থানার অধীনে 1 লাখ কোন বেশি হওয়ার তো লেই কানা আকwa ধরন সারি ধরন কানা ওরা তো সরকারের নিয়ম লেখাতে যাহা ধরম সরকার বারে বারে অল্প অল্প বাড়ায়া ওরা লেসাজন রিলিজিয়ন লেখাতে সারি ধরন সিলেক্ট কানা ওরা তাদের গবেষণা হইবা ওরা গবেষণা লাগি আবহাওয়া সিলেকশন আনবেলা ওরা তো 1991 সালে লোক গণনা লেখাতে এবং 2002 সালে ভারত সরকার কি হয় যেটা বাংলা ডিএমপি মেরে দেখো ওখানে ওরা তো ছাপি কেটে দেওয়া হবে তাহলে ঠিক ঠাক কোনটা হয় না এবার লেহে তো ধর্মকে বাং হইল করে মেরে পশ্চিমবঙ্গ পড়ক থেকে ফ্যাট কলিং দেবে না তা বলে পুরো লেহে তো 67 সাল পর্যন্ত ঠিক menkan apa orang lekate untuk kurda ke mana kau kena mana kau kan khatir sudu untuk bazar kalau tak hantar menak bona abu margati pun nyamma jang bahabul jaga joto pun nyamma abu jahir korna jate ngantang kagut pun nyamma nuwa dabi do প্রায় 40 খন 45 টি মেমোরেন্ডাম রে তেমলেরা যাহা সরকার বলে এম কাদা ওনা 67 সাল খন যাহা মিটিং মিছিল চালায় अब टाइम पे ধাপে ধাপে আবো আরো আরেকবার সংগঠন তৈরি করবে নিতো जहां नाना हुनर संगठन मेरा কথা বলা उनको भी अब तो सिविल आयुक्त को कमी तमन है कारण में उन्होंने कांगे तांगना टाइम ता कमी हैटी हुए इनका बोला नजी परगना हो साता आदिकाली लाखा धरम लोआ को फाइल कर देती है उन्होंने हमारे लोआ करते हैं खूब भाई करता मैं खाली के अब মাঝি পারগানা বলে যাই কো মেরা কথা বলা ইন্ডিয়া কে ভাগির কামে মে দিতু বলা সাওতা দিল কান্তা বলা হুয়া এটা হল সাওতে তফাতটা বল আর অকর কোকরা কো সাওতা দিল গানা লোহা উপাজা হই তো দিতা বলা মেটা দিস কেলটা বলতে যাই কো ইসরাইল করা ইসে কো কথা বিসি কে নিয়ে যেরা আবওয়া সন্তার ফিলোসফি হই করা মেটা দিতে জানাম নেন খানগে উনি তো গরম হারাম বাগান গরম দিয়া দিতু মেয়া আমার मेरे जहां कोई से करा उन्हें पहिलो लगे उन्हें बाले बेके गिदरे आज दिन गरम हराम के गरम बुढ़िया यूट्यूब बापा हटा होतो आई करा और ख्रिस्टान साधु साथिया यूट्यूब को माय करा কোন আপ সমাজের মুখিয়া বাবন মারা খাতিতে বাংবন উপজেলা যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি করা নোয়া সর্বান্তকরণ if you change someone's religion means you have killed him what kiya Conversion is nothing but a religious genocide. ধর্মীয় ভাবে হত্যা নিয়ে বলিত নিয়ে মানে আমার ধর্ম আদিকাল যাওয়ায় তোমার ঠিক যাহা হইল না 1693 সালে আমেরিকা में যখন কলম্বাসে ছাড়লে না আবিষ্কার किया उन्हें आदिवासी को कहा गया रेड इंडियन उनको पूरे को क्रिश्चियन के को पूरा का लाचार अकवाल जहां को कहे के तो करे को तेहिया को तमा तुंदा करे गिरी बोला अबू जी ना के बाबा बाबा हटवा को दा बोला नोले बांका ते कोई काम हितो मिया भाले काम तो हम के बा जहां गुरुओं के लिए ला ओले मादरे रोले मादरे धर्मे मादरे आमो मादो तो हम कथा बुझे तो कोई ऑल बनता होगा रोल बनता होगा धर्म बनता होगा ওরাতে সেলে তো পুরো অল বাচ্চা লাগতে ছুটে হইনা ওরা তো অল কি না স্বীকৃতি দেই হইনা ওরা তো 1979 সাল না সেকেন্ড জুন তারপর রোল বাচ্চা লাগিতে পুরো বিধানসভায় 1 আগস্ট 2000 সালের বিল পাস তো হইনা তারপরে 22 ডিসেম্বর 2003 সাল প্রধানমন্ত্রী স্যার রপর খাতে সরকারি পার্টি চালাতে হইনা রপর মানে লেহে কাটে তো না দাও জানি না এবং ইনতে কি আসি করি को বেতন করা আছে না হবে চিন্তা দিন করা তো 22 ডিসেম্বর 2003 সাল তেইন 22 বছর মানে
ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱤᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱴᱚᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱵᱟᱡᱯᱮᱭᱤ ᱩᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱟᱨ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ बाहरी दिसम को है बड़ा पार्टी का तपया गोमके आले तो नोडे के अमन करा ताले आले आदिवासी पार्टी में चिरा पापे बताता आले संतान आदिवासी वाले उन समय नौ कथा मिल लेना तो आप लोग सिर्फ संताली के लिए लगता है सिर्फ संताली के लिए क्यों आप लोग आदिवासी भाषा के लिए नहीं लगता है ये खाली संताली के प्रभुत्व करना जो तो आदिवासी भाषा के लिए प्रभुत्व करना उन्हें मेहनत है गोमके आदिवासी भाषा जो तरह कलेक्टिव जाऊंगी आदिवासी लोग सामने लेकर झोंको बोलता 700 750 आदिवासी भाइयों के सामने मेरा को सरकार शिक्षित तौर पर मुझे तब उन्होंने तो हमें किया आज तो प्रपात ना उनका कल्याण संतानी सुबह तो संतान को तो संतानी ने आने को मन ने खोटा तब संतानी ने मन बोले आदो छोटा तो करना जैसा भारत का संविधान नियम में कल आदिवासी मातृभाषा वापस ले लेकर तब नवा की বিবাদ কৃষ্ণ আচরণ মান করা তর্কজনক ডিসকাশন ওয়ালা আলোচনা করা এবং পরবর্তীকালে ইনে হিলককে পার্সিতে জিততে তারপর লোকসভারে রাপিল করা গুছিলা ওরা তো আরম্ভ গালমারা হবনা মেনখান পার্সি বাঁচাওয়েন তাবনা 22 ডিসেম্বর 2003 সাল এবং সরকারি পার্সিতে সিক্রেট হবে তারপর 2005 রে কলেজে ডিগ্রি কোর্সে 2008 রে এমএ संताली है बिना 2008 के संताली मीडियम में कहते हैं कि भारत की सोना इतिहास में संताली के प्रथम मेटन पार्टी जहां तो शिक्षा माध्यम में कदम लागूला जहां का था ऑल ओला बनता है ना रोड बनता है ना सारे कहे ना धर्म और तो धर्म में किताब दे से एवं होई ना और धर्म में किताब दे लगी तके प्रथम केंद्र का तारी लगे पैर हाल या पावन करा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे তাহলে আবো হরিধরম কোর্ট কমিটি মাধ্যমে জাপান হই না তাতে কানা বল এম তো করা চিঠি ইয়া অল করা চিঠি ইয়া সই করা চিঠি এক্স কনভেনার অফ হরিধরম কোর্ট কমিটি ওরা চিঠি এম দাঁড়িয়ে আপনি বাবুল দাঁড়িয়ে আপনি বাবুল মেনখান নেহর তো আলো তো ভাইরাল পাবো না ওরে এমন এমন জিনিস তাহাকে অল না ভারত সরকার ওরা মানাতে বাধ্য করে जहां जहां कथा बोल नहीं करा जहां प्रमाण मोरे मगरा एटा गुनो आदिवासी उनका प्रमाण मको एमदारी कावदा हरि हरम ने बेटा मत धरो जहां लेते 3 लाख खन हो बेसी हर कोलकाता रे बन जावरा में कोआ 7 ফেব্রুয়ারি 2021 जरा तो कथा देई ले तबना पुरुलिया रे যতক্ষণ বেশি আন্দোলন হই গেল ওই রতন বাবু হহতে इन प्रथम जे ये हेजना बलरामपुर पूरे संगे हर हेजना पूरे दाही एकदम रात हेजना इने टाइम जाम दरिया नदिया जीवनी उन्हें हमरा जनसभा आको स्थल लगिते राज्य लगिते मान दिए नौन का रेलेते तांगना ताको नदो लेकिन बुझे हमरा এবং উনরেকি হকিনি হটাওটা নৌন ধরম দো ভারত সরকার টেবিল রে আলোচনা লাগাবে ইদি যাই কুরুমুদুইরা যাহা উনি অমল ছড়া করা ইন্ডামেন্টাল বেস বেরে যাবেন তাহে কাম পাবো না মেনখান इन डॉक्टरेट डिग्री हुई कराओ केला बड़ा उच्च शिक्षित पंडित को साथी गांव मारा हिरवा आपरा डिग्री होम माराल खान उनी भाई पीछे हो गया इन होते तो इन वाइस चांसलर रहा डिग्री सरकार प्रोफेसर जहां डिग्री ओरा डिग्री हुई कराओ ना सबना এবং আরবে का कथा বলে লিখে দিলা ইয়া जहां डॉक्टरेट थीसिस कोलकाता विश्वविद्यालय जमा में जहां डॉक्टरेट को छेटिए लगा दिया Orally all kata Hari Dharam is the oldest religion of India as ever it was. এবং সন্তান যখন মানে মানে কালা কো ওরা কত প্রমাণ মাকাত দিয়া তো হরমুকান যাহা বিশ্ববিদ্যালয় একসেপ্ট করে ভারত সরকার দেওয়া হয় এই না সাধুরকার মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় নতুন তাহেকানা লাহাদ ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ওরে ইয়া থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হয়ে গেল নোয়া কথা বলে নিয়েরা যে সাধুরকার মুর্মু তো হয়ে কানা ঝাড়গ্রাম জেলার ভূমিপুত্র উনি নিতুমতে ডক্টরেট থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করা ডিগ্রি হতে যাওয়া করা তাহলে কেদা উনি নিতুমতে বেটা বিশ্ববিদ্যালয় বান হইবা সরকারের বাধ্য হয় না উনি নিতুম পাল্টাও কোন নাগাম দাও বড় হয়ে যাবে না কারণ লেহেলটা আজকাল খারাপ না
আপামর জনগণ মন ঝাড়া কোয়া নোয়া হতে এটা মিট্টাং ধারা উনকাকে কেন্দ্র সরকার थे राज्य सरकार थे उनको दामरोना टेबिल रे उनको जहां प्रशासन रे मेना को ब्यूरोक्रेट्स उनको छिलोना अब हाजिर हुई तबरा बागते ही जे कोन खतरा रे जे कोन रिपोर्ट किया वो जे ऑलरेडी कहता अब सरकार टेबिल रे बाम नहीं दिया তাহলে খালি রড বলে অরণ্যে রোদন বিত্তামালি যে এক লাখ রাজ্য না অপয় কিছু আমার একটা বাংকে খানা তা ওরা সরকার থেকে সেটা হয়ে ও কোনো কাজ তো আগে বলে করা হয় না ठीक गेलेगा तेवरी अभियान अब देवालय को गालमारा कांत है ओना तो लिखे को संतान से माया किया संतान मानुगा सिद्धन को ना बाबू बुझो हम किया कि कौन सा के अब घर है बिना जहां कुछ होयो कना अब रेंगे एक के तांग सरकार से लिखे तब ना ओना लिखते भारत सरकार तो तैयार ले किया तो एमएलए एमपी बिना को मैं खान उनको तो आवाज को बोला कांत को जहाँ के एमएलए एमपी के नाम मंत्री के को उनको तो अपनारा जहाँ रहेंगे के तांग हुआ तो बापू नहीं सोनो दारिया करना वेटंगी की बाय लगा यार बाय दूध या लोअर छोटो कौन बनाया अब एमएलए एमपी की बाय देता सरकार बाय कोई होगा उन्हें कितने ही ना बुआ नुसो साल ऑर्गेनाइजेशन अब वो है देखना अब इधर अब तो नहीं करते बोल दिया सिर्फ करने वाला सब अब ही काली गरम है देखना पता लासे देखना भारत सरकार बिल रे संसद में ही काली गरम कथा बोल देश को कार्य करना उना तीन दिन ऑनलाइन करेंगे होया आप लोग आगे सारी कर बोलते और मैं कहीं सब बड़ा है तब ना भारत सरकार से ही अब हटा हो रही है लोग ये खुला पर दिया गया और अब सुतन कर ढंग करना बेटा परिकल्पना करना में तीन दिन मने और क्या पागल हो समाधान कहें किया लोगों के साथ बिना नियम मिलकर जहाँ की संतान को कहना आदिवासी को कहना और ये तारा हुई और कोई नहीं कहता दिन दिन का मतलब ये बुनियाद लेना जहाँ और लतार में 8 मीटर धीरी में रहा 8 मीटर माने 24 कोण 30 फुट देरिये ते आते धीरी में रहा ओना अटैक लगी बड़ा लगी भारत की समा जंत्र बनवा विदेश सोना लागू हुई ओना धीरी उनका फटाव करते धीरी को रखा दबा करते कोयला जामोगा ओना खातिर 30 कोण 40 की संतान तो गिरी हुआ उन्हें कन जाहे तो गिरी हुआ আর ওনা খবর আবো গোটা পশ্চিম বাংলারে আলোক প্রচারক মা ওনা সরকার শুরু করেন আপন এমএলএ কি নবান করে তাবনা বলা সমাজের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে আমি কারখানা করাওয়া সেই নদী জাপানি সরকার কাউডি লাগাও করতে 5000 কোটি টাকাতে চুলা প্রকল্প কাঠাল যে প্রকল্প করা হলো সেই নয় আদুনিয়া গুরু ফ্যাক্টরি আতুরে দেখাতে আমরা বাবন বিচারিয়া করে ওরে তামাক টুকরা তো ওরে ভালো কাজ করছে ওখান থেকে ঘরে কারখানা তৈরি করিয়া তামাক কুন্দা থেকে শুধু কানু ব্রিটিশ কিন লাগালে কোয়া রাস্তার কাছে হুল্লে কাছে আবুদের আবনা লাগালে এখন সেই নয় ক্রিয়া হাতা হয়ে যাব না আপনারা হাসা আপনারা বাড়িতে ওরা বাঁচা হইল না जहाँ और फसल आपको अपने हिंदू के तो पढ़ा करना उन्हें खुद तो अच्छा बनता हुआ तब ना उन्हें कि कुछ इंसान जो ना कोट दिल्ली खड़ा बोल दे ये तब ना तो हिंदू का आठास फेब्रुआरी दिल्ली रे अभियान हुआ लोगों का दोमेल सड़क का बोलते भारत सरकार ने वो कथा बोल दिया कारण भारत किसान सरकार बाय बाय अपना आदिवासी अत्याचार धर्म सब समय के लिए आदिवासी में टांगे धर्म ये मात्र और किसी आदिवासी लीडर जहाँ एतांग लोग को छड़ा देला चेतन को हुतीसा उनको कुलीरा आदिवासी को तो में टांगे धर्म बोले मात्र और किसी सरकार में बांग्ला को तेलुगु में बोला राजनीतिक दल नेता को बोलिया बांग्ला संतान धर्म आदिवासी धर्म बोल दिया अरे हम तो कोई संतान के ना हम आदिवासी धर्म का लोग का बताओ हम तो राज्य सकम में बोला बोलिया से बारिश सकम में हम मरण बुलंद नहीं है से धर्म से नहीं है जाहिर अगर हम तो मंगाया से सरना मारिया मंगाया हम जाहिर मंगा से सरना खान मंगा लोहा को हुतीसा दरकार बेना कारण अब কিছু হল তাওলি কথা আপন হল পায় কথা বলা এই না মুহিম রে हम कहीं रह हुए तब ना अब कुछ हुए तब ना भारत की समूह मानवी जगत बंदी बनता हुए खंड और रोड और फॉर्म बनता हुए तब उनको की रहा है नहीं करता बोला ओना कथा के ओले बात रे रोडे बात रे फॉर्म में बात रे अबू आदो तेहिन अब যদি ইউসিসি সরকারের চালু করতা দেখতে তাবাক তাবরা ওনা কিছু তখন করে ওরে লেই করে না ইউসিসি ডিলস উইথ
ম্যারেজ মানে বাপলা, ডিভোর্স মানে বাপা, অ্যাডপশন মানে কিছু যাহা দত্তক হাতাও কোয়া, ইনহেরিটেন্স, সাকসেসন অফ প্রপার্টি, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ। ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱡ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱠᱮᱫᱟ, ᱢᱟᱹᱱᱫᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱲ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱹᱣᱲᱟᱹ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱟᱲᱟᱜᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱢᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ। तेही अब भाषा जायगा सनाम जायगा ऑन बिल में हो अब अस्तित्व आदि मानता है ना नौजे हंसता हेमरो मुर्मू नोआ को मेना तबना नोआ हा कोई कोई बालों को तबना बेटा क्रिश्चियन तालाते इता धर्म थे तालाते आज लिखो धूप तो कौन ताला करा ओनाते अब साथी होना उर्दू बोल फट करा ये संतारा धर्म तो संग धर्म करा एवं नोआ को सरकार की यूसीसी चालू कर करा है ताले करके धुआ अब कोई धर्म से ताबोय रहे kita bagi tabora mereka mani itu orang mulia laka এবং বন হিল নৌকা মেনা কোয়া মধ্যপ্রদেশে আদি গোটাং আদিবাসী দিল ইস্তেকা কোয়া তো রিজার্ভেশন পাতে মাগরা যেটা উनको তো রাখা হিন্দু লোক को ताला मिला मंदिर করে को বলা বুরু করা তো ওনাতে ইন নিয়া আবো দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা আবো তো বান কানা মত কাবো করে আলোচনা করাওয়া মূর্তি পূজা কাবো তো বানুয়া আবো জাহের জাহান হাতি হাদিন को कहना ওনা তো মূর্তি পূজা তো বান কানা ওনা তো আবরেন বোমা বুরু को সাধন করতে আমরা দেখতে হইবা ওনা হাতে যাব কনসেপ্ট আলাদা গিয়া কাজে দেখো সব আলো বুঝবা দেখো তো হিন্দু হওয়ার কথা কো কিন্তু আপন কথা তো জানা নয় সংকা সিঁদুর को ব্যবহার করা ওনা তো আবো আখানা हिंदू धर्म में बनवा तो अबो की सताव करते उनको को राजा और अबो तो बांग बनाए करते उनको टाइम का को तालामा उन्होंने ठीक तो बांग करा उन्होंने तीन दिन नहीं करा लोगा आते लोगा हापड़ा मीटिंग जेमन मन करा होला एक कॉलेज विश्वविद्यालय स्कूल करे हो सेमिनार हो হয় তাবলতে বক্তব্যে চান্দরে মেটকান কাতে সে বাতন্দর মেটকান কাতে সেমিনার মন হয় अब লিডার তৈরি তো হয়ে পাবো না একাডেমিশিয়ান তৈরি তো হয়ে পাবো না अब সাঁতা গাতুলিয়ে বরং গাতুলিয়ে তৈরি তো হয়ে পাবো না যাহাই নয়া কথা আর গোটা কো আসেন লাগে নয়া মতাতে হাই নেই কিনা মাইক पे উঠেন না আঞ্জাম কিলা पे আদো ওনা তো হয় রে বেসায় না কি হলা খাই হতে হয় তাহলে ওনা খাতিতে আবো তো নয়া তুঙ্গে কি হয়ে পাবো না সারি ধরম দেখে না কিস্তিতে কোন মোকাবিলা খুব সহজ জিনিস মেনশন সহজ জিনিসকে যখন সরকার আলোচনা না দিতে যখন ইন্ডিয়া আদো বাবন লই দাঁড়িয়ে নয়া যাহা ডিএম মন হেরায় কোয়া এসডিও মন হেরায় কোয়া এসপি মন হেরায় কোয়া আবো তাবিয়ে দেলে কোন রেইদা হেকাত কত কোন রনেদা আদো কোন কাগে আগুয়া কিতে পার্টি হো আগুয়া হেকাত আড়াল না কিতে পার্টি রে যাতে জটিল রাখাত মা নয়া দু হেরো কাবরা ওলা লাগিতে সেমিনার করতে অনবিল দাওতে যে আবো লাগে কাম মান সররা তো ওর অহম বেরে দেখোয়া নলে হামলে কো সেটা না লোক তো আদি হয়তো 10% হবা তো হইবা 5% হবা তো হইবা আর লাগে যে মাননি না কোয়া তাহলে উनको কে সেটা লাগি তখন अब অনবিল কোন হই তব না এবং ওনাতে বলে গেলা পেনি মাইটা পেনি ছোট মেকান কলন্দ তারওয়ারি কোন বেশি যাতে না মেকান তারওয়ারি তো কিনে থামালে দা হইলে কে হেল্প করিয়া কো মেকান কলম তো যাহাই বাইরে থেকে কইলি হন হেল্প করিয়া নয় যাহাকে পাইলি দা যাহাই ধর্ম ঘর উকের করা उनको तो संतान को मान करना बिकॉज़ दे हैव लॉस्ट देयर रिलीजियस आइडेंटिटी যাহাই ধর্ম লা হুকুমে আনা করা উনি সন্তান কি দেবে কায়া যাহাই এরো সিম মাক্সি বাহা সহায় ভাই করা উনি তো দুসরা জন্ম মায় মানাওয়া उनको लगा तो बोला को दुर्ग बोला को षष्ठी बोला लोग संतान तो बोल करना लोग माया में भेजा में ना ताकुआ एकदम नीले माया में हर दो सारी धर्म में हर काना को लोने दिने पहले कंता बोला प्रत्येकटी हरा सेटिए तो होई कंता को गरम गरम দিয়ে নিতু পেজামা করা ওনাতে গাতে তো সন্তান মেনখান যদি ওনা সন্তানরা মায়া গাতে হরমে বাঁধে বাঁ তাই কোয়া এই হরে বাপে কাই কোয়া
ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱠ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ অপমান কমা যে কোনো সংস্থা কোনো অধিকার বানুয়া মাঝিয়া ডিগ্রি কি জাহাই নষ্ট হয় মাঝি আবো কোনো দিনের হওয়ার হুকুমত মাঝি হুকুম কা আবো বল চালা আবো আদি পণ্ডিত কোন হয়ে দাঁড়িয়ে নেতা কোন হয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু আতো ওরা রেদো মাঝি কে মারাং কানা আতো হবুনা মেসেজ আবো হয়ে তাবনা আজকে আমরা কানিয়া কোনো সংস্থা সে কোনো লিডার কো মাঝি কো অপমান কো আছে ওটা করলে তা গলকা তো বাংলা বেটা আমরা আলোতে লিয়ে যাব না আবরেন হরদ মাঝি আরি সিস্টেম দো প্রত্যেক আত্মরে মেলা কথা বলা সন্তান আত্মমানে গে এটা মাঝি রাইকে গদি যখন যে তাই না মেটাং 10টি ওরা আত্মরি মাঝি জামুন আর 100টি ওরা আত্মরি মাঝি হই মেরে তাই মন নয় যে মেটাং আবওয়া সমান এই যে না ব্যবস্থা মেলা সমাজ রে লোকরা তো আবু বাঁচা দো এবং হগনুয়াকে আবার ধর্ম না আদিকাল কাবনা নোয়াকে ধর্ম না দাড়ি দোকান কাবনা আর হগনুয়া জিনিসকে আবু বাঁচা করো তবে হ্যাঁ আপনার জীবন পড়াগীদেরকে বিশেষ কাজে থিওরি হানিতে আলোচনা কাবনা গুরুমুখে হওয়ার কথা তো লেই গেলা অবশ্যই ধর্ম না হানি হ্যাঁ নিতো বুঝিয়া থিওরি নিতো মে খান বাঙ্গে বুঝিয়া হরমোনিকে জিবি লেখে 20 লেখায় কামিয়া তারপর যে না যথাজানি রান লেখা নিজে বুঝিয়ে তো নুনের চেনা কথা আদো নোয়াতে আপনি দিয়ে আর আবো তো চাহে তো হানি তো বাবু চলো না বহু উঠে উঠে যখন জমে যাও তো কোনো তো হই কেন কাজী নোয়া হট ভুল ব্যাখ্যা করে একটা বলে আবো তো বাহারে পরে আবো তো কখনোই হানি তো বাবু বলায়া তো হগনুয়া ইদিকে আবো একাডেমিক লেভেল রে কালমারাও দরকার থাকে তেহিন বিভিন্ন নোয়া সন্দেশ কি জানতা বলা আবোতে এসটি কানা বল সংবিধান 342 ধারা লেখাতে ওনা 342 ধারা হতে আবার যদি ইউসিসি লড়ে চালু করে আবো যে সিভিল টাইপ করা বল অলিখিত করা বল সংবিধান 29 এক ধারা লেখাতে ওনা হতে আবার পাবো না যদি ইউসিসি চালু করে এই ছোট পেনাল্টি এক লেখাতে ট্রাইবেল ল্যান্ড নন ট্রাইবেল দক্ষিণ বাইগানো ওনা হন্দে যাবা কারণ ভারত সরকারের ব্রিটিশ আমলরা ওনা আইন করে চাপায় তা ওনা হতে যাবো ইউসিসি যেমন বিদেশটা সারি ধর্মার কোর্ট কোর্ট করতে না সাথে ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হওয়া বল বিরোধিতা এটা এবং যত সংগঠনের দায়িত্ব না এই ভারতের মাঝ পারগানা মহল লড়ে মেটাং তল্লার পারগানা থেকে আর কথা বলা খুব ভারী কেন মেনশন সাথে সাঁওতা বাঞ্চা যাহা নিভার যখন যাহাকে হইবা যুক্ত হওয়া যায় হিজুয়া আর আল্লাহ যখন সংগঠন হওয়াতে আপনার যত হিজু কামড়ছে আবো তো আপে আলে নোয়া কথা তো বাবু হয়া আবো তো আবো না কথা বল রোড়া বালায় যেমন আবহাওয়া থেকে রোড়া ঠিক সান্তার সমাজ তো অনকাগে আবো ইনে একা তোরেন হপন কান গিয়াবন সংগঠন যাহার কাছে হইতো অন্তব মেনকান সারি ধরন যত হড়া কানা সাঁওতা হয়ে যত হড়া কানা মাঝি বাপাজি আবরণ কানা কোন মাঝি বাপাজি মন দহ হইবা সারি ধরন না মন দহ হইয়া সারি ধরন কোট দহ দরকার সবন এই দিল্লি কলা লাগিতে যাবন খরচ কানা ভারত দিশরা রাজধানী দিল্লি রে হো সারি ধরন রেনা জিতকে ওটাঙ্গারিয়া আমা ওরে আপনাদের হিত না ইংরেজিয়া মেটা অভিজ্ঞতা কোনো নিয়েলা যে সন্তানি পার্সি গীতের রক্ত যা ভূমিকা তাহেকান দিয়া 22 বছর মারাং ওনা অভিজ্ঞতাকে কামিয়ে লাগাওটাতে এই সারি ধরন কোর্ট কমিটি আইউরিয়া লেখাতে এই ওরে আপনি সেক্রেটারি কাও পাবো না নয় আবো ভারত একটা সারি ধরন মাইসিনি আবো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল নি দিশম জগ পারগানা সুক্তা ছড়েন আর ই আলিংবার হল 10 ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তার চিঠি এমন কাদা সারি ধরম না কোড লাগিতে নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেন সশরীরে সেন কাটে সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রী অফিসে অনেক এমন কাদা ওনার চিঠিটা পবিত্র সালাম গেল না প্রধানমন্ত্রী দপ্তর স্ট্যাম্প কাটা করে রিসিভ কাটবো না এবং নদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর ট্রাইবেল মিনিস্টার এবং ওনারা অ্যাকনোলেজমেন্ট করে রাখা যে আপনি আমার বিষয়ে নিয়ে নিলা কাজে আপনি ওকা জায়গা না ওনা মাঠরে ঘাটরে যেমন মন রড়েরা যেমন হেকাতেরা
ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱨযাদᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ दिल्ली 28 फरवरी जहां मीटिंग में आया दोमेल सेटल टाउन पे पुनः एक टोले के बनुआ ट्रेन में जी पे लाइन का बना और 72 खन 100 जन गत भावानी उतान बुझिए जनरल कंपार्टमेंट में मात्र 370 টাকা का भाड़ा কিছু সেনতে 740 টাকা লাগা আর বেশি টাকা লাগি पे সঙ্গে তোলা লেখান 1-1000 টাকা মধ্যে লেগে দিল্লি पे দাঁড়া গুজরিয়া নোয়া সারি ধরমরা নির্ভয়ে पे সেটেল তারিয়া তাবনা কোন অনেক টানলে নড়া করলে লিখ তো কাজ না ইনি লিখ তো কাজ সারি ধরমপুর কমিটি বাটা কোন আপনি ঝাড়খণ্ড কিষণ রহ সারি ধরমপুর কমিটি তৈরি করেন তাবনা বিহার কিষণ রহ সারি ধরমপুর কমিটি তৈরি করেন মেম্বার বলা কথা না আসাম রহ নয় মেম্বার লাইক কোলি করা উড়িষ্যা রে তো মিতবার হল কোলি করা আউরি को हिजुआ मेनखान बोलबे যে সব को हिजुआ যেটা পশ্চিম বাংলাতে যাহা वो सारी धरम बिल बन पास तो कदा 17 ফেব্রুয়ারি 2023 ওনারা এই ভাষা সেই বলবে না যে সান্তার কোয়া তো সারি ধরম কানা আর এটা আদিবাসী কোয়া তো সান্না ধরম কাজী রমনা আবু বুঝতামতে এটা হরা প্রচারটা আলোক বিভ্রান্ত হয় আবো তো সারি কথা বল লিয়া আবো তো সারি হাতে বল তারা মেদা ওনা থেকে আবো ধরম দো সারি ধরম কানা সেদাই হাতাম কুলি এটা কাজ বনা নিত আবো না বল পুষ্টি হয়ে যায় ওনাতে তেইন লিয়া তেইন নোয়া জমেলাই দো তেইন লিয়া জিতের মারাং রা জমেলাই কান কাবনা এবং নোয়া পুরুলিয়া জেলা জেলা নোয়া অত ধুরি তো একটা অটাঙ্কাতে সেটার কান কাবনা নোয়া তো জিতের কি অটাঙ্গ না গে মেটাং নিদর্শন সেটা নিছেন কেন তেইন নৌকারি মনে না পুরুলিয়া জেলা তিনে আর রাজদীয় গুরু চক্র হলঙ্কাবন মিটিং মিছিল দাঁড়িয়ে আমার নোয়া এলাকার হালে সেটেল হওয়া নতে দিল্লি নতে কলকাতা যাহা তিনে কে দাঁড়াবার হইল না মেনখান আতো ওরা সঙ্গে দাঁড়িয়ে দো আপেকে এম হইল তাপিয়া আপে কি সাঙ্গে এবং কামাতে হিজুয়া আলে রড না দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে আমার ডায়াস দিলি নলে পেরেকা আর আঞ্জমি কুজি নকো বাতো পেরেজো বাতো সেটেল হওয়া তেতলে লিয়া কয়লা কিলে লিয়া কারণ আঞ্জম কো হকো তাহেন মা মন্দিরিয়ে মুন্ডে ভাবি থেকে রুইয়া যদি নাচনিয়ে সাঙ্গে কো হিজুয়া ওনাতে কি লেখ তাবনা বয়হা বুহিন আরবেকটা কাছে লেখ তোকা অর্কেস্ট্রা কথা আলোপে করাওয়া ডিজে সংস্কৃতি আলোপে করাওয়া ওনা যাবো ধরম আঞ্চল গাবায় দা অর্কেস্ট্রা তো দম এনে লাগলে নি দবান হইল তামা বিহে বাতলে আদিয়া গেলে গেল করনা নেতা টিপতলা করতে কো এনে কি দায় পড়া গিতলে কো जहां तालना सुंदा रु आते को दम पाते को रुई है उनको भी एने को सबक बना जहां जितने गोला को रामचंद्र रूप को बागिया एने को सबेवा उनको तो डांडा ढीलो तक उनको चाबा को ओनाते कोला को रुइया ओनाते कथा मेना हराम काले होकाले खान शांति हिलेगा बोले शांति हिलोगे आपे तो आप हिलेगा नो नो मैसेज আমরা আপে করা আবওয়া লাগতা আবওয়া আদিকালি পৃথিবীর একমাত্র সন্তানকে তামাক করুইয়া একমাত্র সন্তানকে তুমরা করুইয়া একমাত্র সন্তানকে আসার দাবি করুইয়া একমাত্র সন্তানকে সাকওয়া করোনা নজিরা ভিড়িয়ে দেব না আর আবো আইদিন ভিড়িয়ে ওনা সঙ্গে দেব না আবো তো দমবিত্ত নিত্য যাহাকে মেয়ে না আমাদের একক নিত্য মানুষ দেব না আমি ওরা আধুনিকতা প্রচেষ্টা এক লাগে স্টেজে পুলিশকে কয়েনে যে কয়েকজনের পাতা থই থই দেখো লঙ্কা ওরা বাবু কালচার তো বন্ধ করা আবার তো কালেক্টিভ ড্যান্স আবার প্রোডাকশনের একটা মিস হাত এনে যায় নোয়া যেখানে ক্লাসিক্যাল ড্যান্স কাজে ক্লাসিক্যাল ড্যান্স ক্লাসিক্যাল কালচার নোয়া আবু বাঞ্চাও তো হইতো না ক্লাসিক্যাল মানে নয় করা সর্বোৎকৃষ্ট ওরা তো সান্তালি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে দরকার তখন ওনারা কি সব বন্ধু হয়ে তখন আবার ধরম ট্রেডিশনাল ধরম করা আগে মারিয়া কেনা ওনার কোচ দরকার তখন আর সান্তার আপনি সান্তার কই আপনি ওনাকে বুঝে উপার যতক্ষণ বিপদ को ঘটায় তখন শহরাঞ্চলে যাহাই কথা হেন কান তখন উनको আজকে কোন নকল লেখ তখন ওনা মারালে এগাতাপত সচেতন হওয়া দরকার মেট্টাং কথা মেনা আমি যদি ভাগিয়া বাম ছড়ায়া এটা হর তো বাড়ি যায় ছড়ায় তামান দিবে unless you teach your children peace others will teach them violence কোন কথা আপু উচিত কথা আর ওনাকে ট্রেন লেগা নোয়া পরিধরন হিলমেল লেখাতে গিয়ে লেকচার কে তবনা হাজি পারগানা মহল को तैयार কান তবনা নোয়া কমিটি হতে আছে মেনখান আবু ধরম লাকচার পার্সি নোয়া লাগিতে নির্ভয় খন্ড
एकदम आलोपे ढिलो तबना नॉलेज तो तोगे ढिलो तबना kan lebih ketika akun jiwa akun kan uji cuma tbna tilka murmu jaha 1770 साल लड़े आपदा सुल्तान वाकिन तोगे हलदा उनाके तांत सर मधिराम दास टुडू तांत सजन चांद मुर्मू तांत गुरु गमके परे हेप कते नि थाल आबो ठेनना অসম পাড়াও কানা আবহাওয়া নোয়া দায়িত্ব কান তাবনা ওনাতে সান্তাড়া যে ধরম লাকচার পার্সি বাঞ্চাওনা জাহান গিধা আগি ভারবং গম কাদা ওনা ভাগে লেকাতে যাতে বন লাহা জি দাঁড়িয়ে মা আবো সারিজনা কুট যাতে বন নাম দাঁড়িয়ে মা ওনা লगिते লড়ে আবো মি লেতার ছুটো কানে তাবনা মা নিয়ে তুলি কাতে ইয়া কাতে চাবা কিলা জোহার সারি ফরম জিত Profesor Dr. Subir Hista hari daman kathai anjuar bora nidu go hurin meeting sering bana joma sering lagi nahai kena moi degir sabe halo nini video koha nisi kode me hol daya kate kadi tugi tawonte tayo ge ayata ko sana ko ge yelrena transforma ko tawonte daya kate kadi tugi tawonte বিএনপি को एरिया नजर में बातें बड़ा करना बाधा साइड कर ठीक ठाक तैयार तब